Let's go! So karon day, wow, good. So for today's ganap nato no, wala matilingaw sa bayan nya, gipauban matas pamilya sang uyab kay magsuroy-suroy karon sila karong adlaw nya, ubad-umadon man ta. So unsa ba madugayan? Let's go! Mao din yung kauban yung adlaw no, mao din sila ay. Hayde. La. Aray. So karon na mga adto bis ka ano. Asa taron? We're going to Kinaiyahan. Allah. So karon di ade sila sa lubok nga nag-check-in karong adlaw no, mo waiting lang nila para ma-check out kay mo adto mi sa Kinaiyahan. So amo silang i-tour kay mga gikan ni sila sa Palawan, mga bisita nila ba. Naabot na gyud ang among gipaabot nga bisita gikan sa Palawan no. Nagitagbo ni ate ba. Sumao na sikat na wonder ng karsado. Gone! So finally we are here at Kinaiyahan no. Sumao na yung view diri sa Kinaiyahan. It's so beautiful in here. It's all kawayan. Sumao na siya diri no. So full of bamboo here in Kinaiyahan. Marag mga theme diri no, or vibes. Timing na uwan na mong pag-ari diri but still. This is the restaurant here in Kinaiyahan. So this is the buffet in here. More of gulay. Mas kan sila gulay dito no, ang ilang restaurant. But ang look it's so yummy. La, Lampernas time. Iya kayo. Hindi man kung kamukaon. Wow. Manamig kaon og lunch no nya, nindot kay ilang lunch dito buffet. More of vegetables sila dito nya. Pinakuan ba, pinabukid style ba nga probinsya nga handa. Bukag. Oh. And one thing I learned about here sa Kinaiyahan, bukag means dako ko nga basket. Ako na siya. Tunood na. The Rabbit Island. So cute to. Mga sigbin. Mali na sigbin. May mga Pokemon diri oh. You can able to ride sa dili ka mo sakay-sakay. So usa sa pinakanindot diri no ang ilang mga pikak. Kay walay hukot or something, wala sila gi-cage. It's so good. Kay murag dili rasad sila mulakaw or manglupad. Ay lang theme diri is more on bamboos jud no. Mga kuan ba formation silang bamboos. Kinaiyahan again. You can find different kinds of bamboos. There's graceful, all dami, and also there's a drought resistant nga bamboo. Oh, you can see different kind of bamboos in here. Let's go!